Sarap coffee. Sige naman si Daddy. Pati mga hingi ng biskuit. Kaya yan din yung biskuit. Nakatira akong biskuit. Bata kape na may tusi longganisa. What? Oh, 2 ipis. Pen. Whisker the ipis. 2 of you. Oh, you cry ipis. Like that. Oh. Look, Uno, not scared. Oh. There, oh. Oh. One 1:25 in the morning. about 28 about 4 in the morning. Huh? I wanna did this. Come on, go. Let's go. Gising ko mga bata. Let's go. Uno sipon. Oy, uno sipon. Lobo, bubbles sumuka yan kanina. Sumuka siya kanina. Buti susuka na niya, pema niya. Siguro nakakainom ng gamot. Ang kulit. Hindi maiwanan ng baby. You want to eat na? Okay. Okay, mo. Wala na paglagyan yung gamot, punong-puno na yung stock. Punong-puno na yung hanggang second floor. Ito luto ko. Yan. Hanggang sa mami. Papaya. Sa dulot ng papaya. Pa. Very good. See? Oh, good job. Love you. Where's Uno? Uno! Oh, galing. Opo. Pa. Galing. Opo. Kaya. Makasundok. Sundot eh. You put in the ice eh. Good. Oh, good. Uno. Pa. Good job. Butter. Water. Oh, water. Eh!
Dede! Good morning, BBC. O, bibi na dun. You want french fries? Ha? You want fries? Wait, uno. Gusto na french fries mo? Dirty na yan. You want, There's a fire. And you want don't touch fries? it. Don't touch the fire. Come on. No. My BBC. French fries? Po. You want? More. More. Kamukha ni ano? Where? Friend. No more. Papa, no more blue. No more blue towel. Tok pa ah. Tissue. Asya bread. You want bread? Open your mouth. Open your mouth. Bread. Papa, ketchup. Eat. Here. French fries ang ano. Ayaw ng tinapay oh. Ketchup. Okay. I want the dip. Oh, dip it. Uy! Ay, pinukpok mo na naman ate mo ah. You like it, Ate Asha? Uno using my. Uno Ayan. na my feet. Like it, Ate Asha? Yeah. Gusto ko yung pagkain. Sinabaw na lahat. Yan yung makulit. Ah! Hey! Ayan siya eh. Dura-dura ko saan? Ha? Ay, wala kayong binigay pambili. Hanap pa yung ulam gusto nyo masarap. Wala. Hindi? Masukal na lang. Eh, wala nagbababa. Baka wala rin silang sabaw. Asukal na yung ulamin nyo. Kape. Kape na lang. Wala rin siguro silang sabaw. Templahan na lang, kape. Mami, nabis kayo. Bakit ito? Hindi yan. Ito pinainom ko yung puti. Yung ano na daw, yung balik din na ano. Andito. Uy, yan, sumuka yan. Okay. Na, Bonamil. Ba't kayo nasuka malamig? Lamig. Bumili sa niyo. Yes, mami. Oh. Ay, ay, mami. Hi, mami. Hi, mami. Hi, mami. Hi. Hi. Hi to mami. Oh, flying kiss pa. Tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa. Di naman pinapansin ni mami. Oh. Ay, binalik ko yung salaw. Alam mo ba yan? Mami, nakangiti na, oh. Kanina, oh. Lungkot-lungkot, oh. Walang ulam, oh. Aalis na naman yan si Mami. Pag umalis siya, wala kayong Aalis na naman yan. Awayin si Mami. Huwag niyong aawayin yan. Aalis yan. Pag umalis yan. Ay, dyan dumura na naman si Daddy. Ayun, oh. Napakan. This. Butit. What's that, ah? Hindi na mayroon na rin ganito. Oh, you're mad. My neighbor Ang bilis ng died. kamay ba? Paamoy nyo, paamoy nyo. Stay. Immune na yung Wait lang ha. Wait lang ha. wait lang, may bit-bit na. Oh, may kisali sa mga kapatid niya, oh. Anong oras na, oh? 2:00, oh. Tapon yung kope. Asya, sleep na.